ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଅଛି, ଯାହାକି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉଥିବା କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି ଆସ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ୍ୱାରିକାରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଦ୍ୱାରିକାରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି କଂସ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର, ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ପୁରୀ, କଟକ, କୋଣାର୍କ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୋଣାର୍କଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ପୁରୀ, ପ୍ରୟାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହରିଦ୍ୱାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହରିଦ୍ୱାର। ହରିଦ୍ୱାର ଠାରେ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୁମ୍ବାଇ ସହର କେଉଁ ସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମୁମ୍ବାଇ ସହର କେଉଁ ସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି, ଆରବ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ସ୍ନେକ୍ ପାର୍କ ଦେଖିବ? ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ସ୍ନେକ୍ ପାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଅଛି କୋଲକାତା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି, ଚେନ୍ନାଇରେ ତୁମେ ସ୍ନେକ୍ ପାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାଜମହଲ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତାଜମହଲ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଘାଗରା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ତାଜମହଲ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ଅମୃତସର, ମୁମ୍ବାଇ, ଗୁଡ଼ଗାଁଓ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅମୃତସର। ଅମୃତସରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହାୱା ମହଲ। ହାୱା ମହଲ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ହାୱା ମହଲ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଜୟପୁରରେ, ପୁରୀରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜୟପୁରରେ ହାୱା ମହଲ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାମନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ରାମନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଜୟପୁରରେ, ମେୱାରରେ, ଚେନ୍ନାଇରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି, ଚେନ୍ନାଇରେ। ଚେନ୍ନାଇରେ ରାମନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାମିଲନାଡୁର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ତାମିଲନାଡୁର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ମଦୁରାଇ, ପୁଡୁଚେରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ। ତାମିଲନାଡୁର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାଜମହଲ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ତାଜମହଲ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଗ୍ରା, ସିକ୍ରି, ମଥୁରା, ଅମୃତସର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଗ୍ରା। ତାଜମହଲ ଆଗ୍ରାଠାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ୍ୱାରିକା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ?
द्वारिका केउं राज्य रे अवस्थित यार ऑप्शन अछि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ गुजरात यार सठिक उत्तरटी होछि डी गुजरात द्वारिका गुजरात रे अवस्थित ठीक अछि। नेक्स्ट तिरुपति तिरुपति केउं राज्य रे अवस्थित यार ऑप्शन अछि तमिलनाडु उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश कर्णाटक यार सठिक उत्तरटी होछि आंध्र प्रदेश तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश ठारे अवस्थित ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन भीमगोड़ा जलभंडार केउठारे अछि भीमगोड़ा जलभंडार केउठारे अछि यार ऑप्शन अछि हरिद्वार द्वारिका पुरी कोणार्क यार सठिक उत्तरटी होछि हरिद्वार भीमगोड़ा जलभंडार हरिद्वार ठारे अछि ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेक पार्क केउं राज्यर एक दर्शनीय स्थान स्नेक पार्क केउं राज्यर एक दर्शनीय स्थान यार ऑप्शन अछि आंध्र प्रदेश कर्णाटक तमिलनाडु पश्चिमबंग यार सठिक उत्तरटी होछि तमिलनाडु स्नेक पार्क होछि तमिलनाडु एक दर्शनीय स्थान ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन हावड़ा पोलो केउं राज्य रे अछि हावड़ा पोलो केउं राज्य रे अछि यार ऑप्शन अछि पश्चिमबंग बिहार मध्य प्रदेश ओडिशा यार सठिक उत्तरटी होछि पश्चिमबंग हावड़ा पोलो पश्चिमबंग रे अछि ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन केउं सहर श्रीक्षेत्र रूपे सुपरिचित केउं सहर श्रीक्षेत्र रूपे सुपरिचित यार ऑप्शन अछि केन्द्रापड़ा कटक पुरी भुवनेश्वर यार सठिक उत्तरटी होछि सी पुरी ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलचित्र शिल्प पई केउं सहर प्रसिद्ध लाभ करिछि चलचित्र शिल्प पई केउं सहर प्रसिद्ध लाभ करिछि यार ऑप्शन अछि दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता ठीक अछि यार सठिक उत्तरटी होछि बी मुंबई ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन काहाकू भारतर भूस्वर्ग बोली कहा जाए काहाकू भारतर भूस्वर्ग बोली कहा जाए यार ऑप्शन अछि पुरी मुंबई काश्मीर दिल्ली यार सठिक उत्तरटी होछि सी काश्मीर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन केउं नदी कूଳରେ हरिद्वार अवस्थित केउं नदी कूଳରେ हरिद्वार अवस्थित यार ऑप्शन अछि गंगा महानदी सरस्वती नर्मदा यार सठिक उत्तरटी होछि गंगा गंगा नदी कूଳରେ हरिद्वार अवस्थित ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन बाहई मंदिर केउठी अवस्थित बाहई मंदिर केउठी अवस्थित यार ऑप्शन अछि दिल्ली राजस्थान मुंबई जयपुर यार सठिक उत्तरटी होछि दिल्ली दिल्ली ठारे बाहई मंदिर अवस्थित ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन इडेन गार्डन कौन इडेन गार्डन कौन यार ऑप्शन अछि यह एक स्टाडियम यह एक थिएटर यह एक शैलनिवास यह एक सिनेमा शूटिंग स्थान यार सठिक उत्तरटी होछि ए यह एक स्टाडियम ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतर बृहत्तम झुलंता पोल केउठारे अछि भारतर बृहत्तम झुलंता पोल केउठारे अछि यार ऑप्शन अछि कोलकाता विशाखापट्टनम हैदराबाद चेन्नई यार सठिक उत्तरटी होछि कोलकाता भारतर बृहत्तम झुलंता पोल कोलकाता ठारे अछि ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतर प्रवेश द्वार काहाकू कहा जाए भारतर प्रवेश द्वार काहाकू कहा जाए यार ऑप्शन अछि इंडिया गेट एलिफेंट आइलैंड
तापर अछि गेटवे ऑफ इंडिया, तापर अछि बूट हाउस। एहार सठिक उत्तरटी होछि सी गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउं स्थानटी गांधीजींकर समाधि पीठ? केउं स्थानटी गांधीजींकर समाधि पीठ? ठीक अछि। एहार ऑप्शन अछि राजघाट, शांतिवन, अक्षरधाम, विजय घाट। एहार सठिक उत्तरटी होछि राजघाट। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु केउं सागर कूल अवस्थित? तमिलनाडु केउं सागर कूल अवस्थित? एहार ऑप्शन अछि भारत महासागर, बंगोपसागर, अरब सागर, कास्पियन सागर। एहार सठिक उत्तरटी होछि भारत महासागर रे तमिलनाडु अवस्थित। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउं सहर रे सिद्धिविनायक मंदिर अछि? केउं सहर रे सिद्धिविनायक मंदिर अछि? एहार ऑप्शन अछि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। एहार सठिक उत्तरटी होछि मुंबई। मुंबई सहर रे सिद्धिविनायक मंदिर अछि। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी ठारू केते दूर रे कोणार्क मंदिर अछि? पुरी ठारू केते दूर रे कोणार्क मंदिर अछि? ठीक अछि। एहार ऑप्शन अछि 20 किलोमीटर, 31 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। एहार सठिक उत्तरटी होछि 50 किलोमीटर दूर रे कोणार्क मंदिर अछि। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमबंग राजधानी केउं नदी कूल रे अछि? पश्चिमबंग राजधानी केउं नदी कूल रे अछि? एहार ऑप्शन अछि जमुना, हुगुली, गंगा, ऋषिकुल्या। एहार सठिक उत्तरटी होछि बी हुगुली नदी कूल रे अवस्थित। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुपति केउं प्रदेश रे अवस्थित? तिरुपति केउं प्रदेश रे अवस्थित? एहार ऑप्शन अछि आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश। एहार सठिक उत्तरटी होछि आंध्र प्रदेश। तिरुपति आंध्र प्रदेश रे अवस्थित। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली रे केउं मंदिर अछि? दिल्ली रे केउं मंदिर अछि? एहार ऑप्शन अछि महालक्ष्मी मंदिर, बिरला मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर। एहार सठिक उत्तरटी होछि बी बिरला मंदिर। बिरला मंदिर अछि। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुना नदी कूल रे निम्नोक्त केउंटी अवस्थित? जमुना नदी कूल रे निम्नोक्त केउंटी अवस्थित? ठीक अछि। ऑप्शन अछि ताजमहल, सूर्य मंदिर, हवा महल, जगन्नाथ मंदिर। एहार सठिक उत्तरटी होछि ताजमहल। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउं सहर बंगोपसागर कूल रे अवस्थित नुहे? केउं सहर बंगोपसागर कूल रे अवस्थित नुहे? एहार ऑप्शन अछि पुरी, बेंगालुरु, विशाखापट्टनम, चेन्नई। एहार सठिक उत्तरटी होछि बेंगालुरु। बेंगालुरु कूल रे बेंगालुरु सहर बंगोपसागर कूल रे अवस्थित नुहे। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम देशर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीमकोर्ट केउंठारे अछि? आम देशर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीमकोर्ट केउंठारे अछि? एहार ऑप्शन अछि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। एहार सठिक उत्तरटी होछि दिल्ली ठारे अवस्थित। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतर केउं मुख्य नगरी अरब सागर कूल रे अवस्थित? भारतर केउं मुख्य नगरी अरब सागर कूल रे अवस्थित? एहार ऑप्शन अछि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। एहार सठिक उत्तरटी होछि मुंबई ठारे अवस्थित। भारतर मुंबई नगर बा मुख्य नगर अरब सागर कूल रे अवस्थित। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
କେଉଁଟି ଆମ ଦେଶର ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଆମ ଦେଶର ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ସାରନାଥ, ବଦ୍ରିନାଥ, ମାନସରୋବର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ସାରନାଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ହରିଦ୍ୱାର, କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ମହୀଶୂର, ରାମେଶ୍ୱରମ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଠାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ବିଜୟଘାଟ, ଶାନ୍ତିବନ, ଶକ୍ତିସ୍ଥଳ, ଲାଲକିଲ୍ଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଲାଲକିଲ୍ଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନଟି କୋଲକାତାରେ ନାହିଁ? କେଉଁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନଟି କୋଲକାତାରେ ନାହିଁ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ବୋଟ୍ ହାଉସ୍, ବେଲୁର ମଠ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ବୋଟ୍ ହାଉସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିରଳା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବିରଳା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଗଙ୍ଗାଦ୍ୱାର ନାମରେ ପରିଚିତ? କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଗଙ୍ଗାଦ୍ୱାର ନାମରେ ପରିଚିତ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ପୁରୀ, ରାମେଶ୍ୱରମ୍, ବଦ୍ରିନାଥ, ହରିଦ୍ୱାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହରିଦ୍ୱାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବଦ୍ରିନାଥ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବଦ୍ରିନାଥ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁ ସହରରେ ଅଛି? ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁ ସହରରେ ଅଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଲିଫାଣ୍ଟା ଆଇଲାଣ୍ଡ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ଆଣ୍ଡାମାନ, କୋଲକାତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚେନ୍ନାଇ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସହରରେ ଭୂତଳ ରେଳପଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସହରରେ ଭୂତଳ ରେଳପଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଚେନ୍ନାଇ, ମହୀଶୂର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, କୋଲକାତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି କୋଲକାତା ଠାରେ ଭୂତଳ ରେଳପଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡେନ୍ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡେନ୍ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହୀଶୂରରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂରରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛି।
ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावड़ा पोलो क्यों राज्य रे अछि? हावड़ा पोलो क्यों राज्य रे अछि? यार ऑप्शन अछि मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमबंग, ओडिशा। यार सठिक उत्तरटी होछि पश्चिमबंग ठारे हावड़ा पोलो अछि। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामेश्वरम क्यों राज्य रे अवस्थित? रामेश्वरम क्यों राज्य रे अवस्थित? यार ऑप्शन अछि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। यार सठिक उत्तरटी होछि तमिलनाडु रे रामेश्वरम अवस्थित। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वर बृहत्तम धान गवेषणा केन्द्र केउठारे अछि? विश्वर बृहत्तम धान गवेषणा केन्द्र केउठारे अछि? यार ऑप्शन अछि दिल्ली, कटक, कोलकाता, पाटना। यार सठिक उत्तरटी होछि बी कटक ठारे विश्वर बृहत्तम धान गवेषणा केन्द्र अछि। ठीक अच्छे। धन्यवाद। वीडियोटी केमिति लागिला निश्चय कमेंट कर जणाइब एवं निज सांग मान निकट को शेयर करिवो। ठीक अच्छे। धन्यवाद।